जब हम नए नए विश्वास में आते हैं, যখন আমরা নতুন নতুন বিশ্বাসে আসি, जब प्रभु हमको चंगाई दे देते हैं, যখন প্রভু আমাদেরকে চাঙ্গাই দেন, तो हम सब लोगों को अपनी गवाही बताते हैं। তখন আমরা সমস্ত মানুষদেরকে আমাদের সাক্ষী বলি। परंतु थोड़ा समय आता है, তারপর একটু সময় পেরোয়, फिर हम हर रविवार को कलीसिया आना शुरू कर देते हैं। फिर প্রত্যেক রবিবারে আমরা মণ্ডলীর মধ্যে আসতে শুরু করি। फिर हमारा पानी का डूब भी हो जाता है, আমাদের জলের ডুবো হয়ে যায়। फिर हम प्रभु भोज भी खाने लगते তারপর हैं। আমরা প্রভু ভোজ খেতে শুরু করি। फिर महीना 6 महीना साल भर जब बीत जाता है, তারপরে মাস 6 মাস ঝাল যখন চলে যায়, तो क्या होता है मालूम है? তারপরে কি হয় জানেন? हमारा परमेश्वर के लिए प्यार कम होने लगता है, তারপর আমাদের পরমেশ্বরের প্রতি প্রেম আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়। जबकि होना तो ये चाहिए কিন্তু যখন হওয়া এটা উচিত कि ছিল, उम्र के हिसाब से हमको आत्मिक जीवन में भी बढ़ना है, আমাদের বয়স অনুযায়ী আমাদের আত্মিক জীবনেরও বয়সের বৃদ্ধি হওয়া উচিত। परंतु हम उम्र के हिसाब से बढ़ने वाली दशा की बजाय কিন্তু আমরা আমাদের বয়স অনুযায়ী বাড়ার জায়গাতে धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं। আমরা নিজের কমের জায়গাতে আসি। फिर क्या होता है? তারপরে কি হয়? हम रविवार को आते हैं, তারপর আমরা রবিবারে আসি, गीत गाते हैं, গান গাই, दान देते हैं, দান দিই, संदेश सुनते हैं, সন্দেশ বাক্য फिर শুনি, चले जाते हैं। ফির চলে যায়। ऐसा चलते रहता है, এরকম চলতে থাকে, ऐसे चलते रहता এরকম है। চলতে থাকে, চলতে থাকে। उसके बाद जब कोई परिस्थितियां आती है ना, তারপরে যখন কোনো পরিস্থিতি আসে, तो जैसे प्रभु ने इसको कहा खाट उठाकर चल, फिर তারপরে প্রভু যখন এরকম বলেছিলেন যে খাট উঠিয়ে চলো, क्योंकि वो शब्द का दिन था, কেননা ওটা বিশ্রামবার ছিল, आपको गवाही देना है, আপনাকে সাক্ষী দিতে হবে। लोग आपको देखेंगे खाट उठाकर चलता है। লোক আপনাদেরকে দেখবেন যে আপনারা বিছানা তুলে চলছেন। हमको समाज के सामने आमने प्रभु की गवाही देना है। আমাদেরকে সমাজের সামনে প্রভু সাক্ষী দিতে হবে। यदि आप इस पूरी घटना को पढ़ेंगे, যদি আপনারা এই পুরো ঘটনাটাকে পড়েন, तो ये जो जवान चंगा होता है ना, একজন যে জওয়ান চাঙ্গা হচ্ছে, जब उसको ये लोगों ने रुक करके पूछा कि आज सबत का दिन है, तुझे खाट उठाना ठीक नहीं है, যখন তাকে দাঁড় করিয়ে ইহুদিরা জিজ্ঞেস করলেন আজকে বিশ্রামবার, তোমার এই বিছানাকে তোলা ঠিক নয়, तो वो क्या जवाब देता है मालूम है? তখন সেই জওয়ান তাকে কি জবাব जिसने দিল? मुझे चंगा किया है যে ना, আমাকে চাঙ্গা করেছেন, उसी ने मुझको खाट उठाने के लिए कहा है। উনি বলেছেন এই বিছানাকে তুমি আজকে তোলো। हाँ, विश्वासियों को भी ऐसे ही होना है। বিশ্বাসীকেও এরকম হতে হবে। क्या होता है मालूम है? কি হবে জানেন? जब हम नए नए विश्वास में रहते যখন हैं, আমরা নতুন নতুন বিশ্বাসে থাকি, तब तो सब लोगों का सामना कर लेते हैं, তখন তো সমস্ত মানুষদের সামনাসামনি পড়ে परंतु নিই। जब और थोड़े पुराने हो जाते हैं, তারপরে যখন একটু পুরনো হয়ে যায়, तो बिटिया की चिंता हमको सताने लगती है। তখন বেটির চিন্তা ভাবনা আমার মনে আসে। हम क्या बोलते हैं मालूम है? কি বলি জানেন? हमारी एक ही बेटी है, আমাদের একটাই মেয়ে, यदि लोगों को पता चलेगा हम प्रभु को मानने लगे, যদি লোক জানতে পারে যে আমরা প্রভুকে মানি, हमारे बच्ची के विवाह में कौन आएगा, আমাদের বাচ্চার বিবাহে কোন আসবে, কে हमको আসবে, तो समाज वाले गांव से निकाल देंगे, এই সমাজওয়ালা আমাদের গ্রাম থেকে বার করে हमको দেবে, तो ईसाई बन गया बोलेंगे, আমরা তো খ্রিস্টান হয়ে গেছি সবাই और বলবে। ऐसे करके हम प्रभु के साथ समझौता कर लेते हैं। তো এরকম করে আমরা প্রভুর সঙ্গে ধীরে ধীরে সন্ধি করে নিই। अब ध्यान से सुनिएगा, ধ্যান দিয়ে শুনবেন। क्यों हमारे साथ ऐसा होता है? এবার আমাদের সঙ্গে এরকম কেন হয়? क्यों प्रभु हमको कहते हैं কেন প্রভু আমাদেরকে कि বলেন अपनी खाट उठा और चल फिर? যে তুমি তোমার বিছানাকে তোলো আর চলো? हम उसको जो बात करता है नहीं जान रहे हैं। আমাদের যে কথা বলেন তা আমরা বুঝতে পারি না। आज कलीसिया यही खड़ी है, আজকে সমস্ত মণ্ডলী এই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। हम आते जरूर हैं, আমরা আসি অবশ্যই, हम दुआ करते कराते जरूर हैं, আমরা অনেক দোয়া বাক্যকে বলি, করাই, সমস্ত কিছু করি, परंतु जैसे प्रभु को हमको पहचानना चाहिए ना, কিন্তু প্রভু यीशु मसीहকে যেমন করে আমাদের জানা চাই, हम वैसे प्रभु को नहीं पहचान पा रहे हैं। আমরা সেরকম ভাবে প্রভুকে জানতে পারছি না। हम अभी थोड़े समय पहले अपनी कलीसिया में बैठे थे, এখন আমরা খানিকক্ষণ আগে মণ্ডলীতে বসেছিলাম। प्रभु ने हमसे बातचीत करके ऐसे एक प्रकाश दिया। প্রভু আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে এরকমই একটা প্রকাশন এখানে দিলেন। कई बार क्यों हमारे आत्मिक जीवन पे ठंडकता आ जाती है मालूम है? কখনো কখনো আমাদের আত্মিক জীবন কেন ঠান্ডা হয়ে যায় জানেন? आपको मालूम है ऐसा क्यों होता है? কেন এরকম হয় জানেন? सुनिएगा ध्यान से। ভালো করে শুনবেন এই বিষয়টা। जब हम प्रभु के करीब पहली बार आते हैं যখন ना, আমরা প্রভুর কাছাকাছি প্রথমবার আসি, तो प्रभु के दास हमको कहते हैं তখন প্রভুর দাস বলেন আমাকে, प्रभु पर विश्वास करिए, প্রভুর উপর বিশ্বাস प्रभु করুন,
आपकी समस्याओं को दूर कर প্রভু देंगे। আপনার সমস্ত সমস্যাকে দূর করবেন, अपने सारे पापों को मान लो আপনার সমস্ত পাপকে ক্ষমা মেনে নিন, और उनको छोड़ भी दो। তাকে ছেড়েও দিন। आज के बाद कभी पाप नहीं करना। আজকের পর থেকে আর কোনো পাপ করবেন না। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। প্রভু যিশু মসিহ আমাদের সমস্ত পাপকে নিজের উপর प्रभु নিয়েছেন। आपको चंगाई देंगे, প্রভু আপনাকে চাঙ্গাই দেবেন, प्रभु आपको आशीष देंगे। প্রভু আপনাকে আশীষ দেবেন। तो जो कुछ भी प्रभु के भक्तों के द्वारा कहा जाता যা है যা কিছু প্রভু ভক্তের দ্বারা বলা হয় हम उसको बड़ी आसानी से मान लेते हैं। আমরা সেটাকে খুব ভালোভাবে মেনে নিই। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। সবাই ভালো করে শুনবেন। जब वो पहली बार कहते हैं ना যখন উনি প্রথমবার বলেন तो हम उसको बड़े ध्यान से सुनकर मान लेते हैं। সেটাকে আমরা খুব ধ্যান দিয়ে শুনে আর মেনে নিই। यदि प्रभु के दास ने यहाँ से कोई भी बात बोला যদি এখান থেকে প্রভুর দাস কোনো भी কিছু বলেন हम उसको मानने के लिए तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। আমরা সেটাকে মানার জন্য তাড়াতাড়ি স্বীকার করে নিই। और सुनिएगा, আর শুনবেন, जब हम पहली बार प्रभु पाते हैं যখন আমরা প্রথমবার প্রভুকে পাই तो हमसे कोई गलती हो जावे ना, তখন আমাদের মধ্যে দিয়ে যদি কোনো ভুল হয়ে যায়, सुनिएगा, ভালো করে শুনবেন, जैसे ही आज हमसे कोई गलती हो जाए, যেমনি আজকে আমার দ্বারা কোনো ভুল হয়ে গেল, आज सोमवार है, আজ সোমবার, आज मुझसे ये गलती हो गई, আজকে আমার সঙ্গে এই কথা तो ভুল হয়ে हम গেছে, शाम को प्रार्थना के लिए बैठते हैं যখন সন্ধ্যাবেলা প্রার্থনা করতে तो বসি, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे से गलती हो गई, मेरे को क्षमा कर दे। হে প্রভু আমাকে আমার ভুল হয়ে গেছে, আমাকে ক্ষমা করে দিন। फिर सो जाते हैं, फिर শুয়ে পড়ি, फिर कल सुबह उठते हैं, তারপরের দিন সকালে উঠি, फिर कल फिर माफी मांगते हैं, তারপরের দিন আবার ক্ষমা চাই। हे प्रभु कल सुबह ना मेरे से गलती हो गई थी, मेरे को क्षमा कर दो। হে প্রভু কালকে সকালবেলা আমার ভুল হয়েছিল, আমাকে ক্ষমা করে দিন। फिर दिन भर काम करते हैं, फिर দিনভর কাজ করতে फिर থাকি, शाम को सोने के समय फिर प्रार्थना करने बैठते फिर हैं, সন্ধ্যাবেলা সবার আগে फिर প্রার্থনা করতে तो বসি, फिर हम प्रार्थना करते हैं, তখন আমরা প্রার্থনা করি, हे प्रभु मेरे से गलती हो गई, मेरे को क्षमा कर হে दे। প্রভু আমাকে ভুল হয়ে গেছে, আমাকে ক্ষমা করে দিন। आपको मालूम है सोमवार की सुबह हमसे गलती हुई थी। আপনি জানেন সোমবার সকালবেলা আমার ভুল হয়েছিল, सोमवार की सुबह से लेकर সোমবার সকাল থেকে শুরু করে शनिवार की शाम तक हम रोज क्षमा मांगते हैं। শনিবার সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত আমরা রোজ ক্ষমা চাই। सोमवार की सुबह गलती हुई थी সোমবার সকালবেলা ভুল হয়েছিল, और पूरे 6 दिन हम क्षमा मांगते हैं। পুরো 6 দিন আমরা ক্ষমা চাই। और क्या होता है मालूम আর है? কি হয় জানেন? 7वें दिन हम आराधना करने के लिए यहाँ आते আর हैं যখন 7 নম্বর দিনে আমরা এখানে আরাধনা করার জন্য और আসি, यहाँ भी आराधना करते हैं আর এখানে আমরা আরাধনা और করি, हमारे आंख से आंसू बहते रहते আর हैं। আমাদের চোখ দিয়ে জল हे বেরোতে থাকে। प्रभु सोमवार को मेरे से पाप हो गया হে था। প্রভু গত সোমবারে আমার ভুল হয়ে গেছে। हम मंडली में भी प्रार्थना करते আর हैं, মণ্ডলীতে আমরা প্রার্থনা हम করতে থাকি। पश्चाताप करते हैं, আমরা পশ্চাতাপ করতে हम থাকি। भूल जाते हैं हमारे पास कौन खड़ा है। আমরা ভুলে যাই যে আমাদের পাশে কে দাঁড়িয়ে हम আছে। जोर जोर से बोलते हैं, हे प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पाप को क्षमा कर दे। জোর জোর বলি হে প্রভু আমি পাপী, আমাকে ক্ষমা করুন। फिर कलीसिया खत्म हो जाती है, তারপরে মণ্ডলী শেষ হয়ে যায়, मंडली खत्म हो गई, মণ্ডলী শেষ হয়ে हम যায়, पास्टर जी के पास आते हैं আমরা পাস্টারজির কাছে और আসি, पास्टर जी के सामने भी अपने पाप मान लेते আর हैं। পাস্টারজির কাছে আমরা পাপকে মেনে নিই। पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। পাস্টারজি আমাদের জন্য প্রার্থনা করে দিন। आपको मालूम है सोमवार को गलती हुई थी, সোমবারে ভুল হয়েছিল, আপনারা জানেন? आपने पूरे सप्ताह भर क्षमा मांगा, পুরো সপ্তাহ ক্ষমা চেয়েছেন, पूरे सप्ताह भर रोते रहे, পুরো সপ্তাহ আপনি কেঁদেছেন, आपने कलीसिया के सामने भी मान लिया, আপনি মণ্ডলীর সামনে দাঁড়িয়ে মেনেছেন, पास्टर जी के सामने भी मान लिया। পাস্টারজির সামনে দাঁড়িয়ে और মেনেছেন। प्रभु हमको क्षमा दे देते আর हैं। প্রভু আমাদেরকে ক্ষমা দিয়ে ये দেন। हमारा शुरुआती दिल रहता है, এটা আমাদের মানে শুরু করার সময়তে মনে परंतु থাকে। जब हम पुराने हो जाते हैं ना, যখন আমরা ধীরে ধীরে পুরনো হতে থাকি, तो ध्यान से सुनिएगा, ভালো করে শুনবেন, पहले एक दिन पाप करते थे তখন একদিন পাপ করতাম और 6 दिन क्षमा मांगते আর थे। 6 দিন ক্ষমা চাইতাম। एक दिन पाप একদিন পাপ और 6 दिन क्षमा पश्चाताप। সেদিন 6 দিন ক্ষমা আর পশ্চাতাপ করতাম। हाँ, एक दिन के पाप की कलीसिया या विश्वास करने वाले 6 दिन माफी मांगा करते थे। একদিন মণ্ডলীর মধ্যে থাকা বিশ্বাসী একদিন পাপের জন্য 6 দিন ক্ষমা চাইতো। आज हमारे साथ क्या हो गया मालूम है? আজকে আমাদের সঙ্গে কি হয়ে গেছে জানেন? हम 6 दिन पाप करते हैं। আমরা 6 দিন পাপ করি। फिर से सुनिए, ভালো করে শুনুন, हम 6 दिन पाप करते हैं আমরা 6 দিন পাপ করি और एक भी दिन क्षमा नहीं मांगते। আর একদিনও ক্ষমা চাই না। पहले एक दिन की पाप की क्षमा 6 दिन मांगी जाती थी, প্রথমে একদিন পাপের ক্ষমা 6 দিন ধরে চাওয়া হতো, आज हम 6 दिन पाप करते हैं আর আমরা 6 দিন পাপ করি और एक भी दिन माफी नहीं আর मांगते। একটা দিনও আমরা মাফি চাই না। आपको मालूम है हमको जैसे विश्वास में प्रभु ने देखना चाहिए, আমাদেরকে প্রভু যীশু মসিহ যেমন বিশ্বাসে দেখতে চান, हम प्रभु के लिए विश्वास योग्य नहीं हैं। আমরা প্রভুর জন্য বিশ্বাসযোগ্য নয়। प्रभु अपने वचन में बंधे हुए हैं। প্রভু তার বচনের মধ্যে বেঁধে तुम আছে। अपने पापों को मान लो और छोड़ दो।
তোমরা তোমাদের পাপকে মেনে নাও আর ছেড়ে দাও। पहले तो हम हर दिन क्षमा मांगते थे, প্রতিদিন তো আমরা প্রতিদিন একদিনের পাপের জন্য ক্ষমা চাই। अब आज कलीसिया को सोचना चाहिए, আজকে মণ্ডলীকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। हम कलीसिया मंडली समाप्त कर देते हैं, আমরা সমস্ত কলিসিয়া মণ্ডলী সমাজ শেষ यही করে एक बहन दूसरी बहन के बारे में भला बुरा कह के चली जाती है, এখানে একজন বোন আর একজন বোনকে ভালো বলে পরিবেশ। एक भाई दूसरे भाई के विरोध में कुछ बात करता है, একজন ভাই আর একজন ভাইয়ের বিরুদ্ধে কথাবার্তা एक বলে, सेवक दूसरे सेवक के विरोध में बातचीत करता है, একজন সেবক আর একজন সেবকের বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলে, एक पास्टर दूसरे पास्टर के लिए अपने दिमाग में कुछ बातें रख लेता है। একজন পাস্টার আর একজন পাস্টারের জন্য তার ব্রেনে তার বুদ্ধিতে কিছু রেখে দেয়। आपको याद रहना चाहिए, আমাদের মনে রাখতে হবে यदि आप जब कभी प्रार्थना की वेदी पर भेंट चढ़ाने के लिए आए ना, যখন কখনো আপনি প্রার্থনার জন্য ভেট চড়াবেন तो তখন प्रभु क्या कहते हैं मालूम? তখন প্রভু কি বলেন জানেন? अपनी भेंट को यहीं रख दे আপনাদের ভেটকে এখানেই রেখে और দিন पहले जा আর যাও और अपने भाई के साथ अपना मेल करके आ जा। যাও তোমার ভাইয়ের সঙ্গে তুমি মেল করে নাও। यदि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ है যদি তোমার ভাইয়ের মনে তোমার জন্য কিছু तो থাকে मैं तेरी भेंट को स्वीकार नहीं करूंगा। তাহলে আমি তোমার ভেটকে স্বীকার করব না। आज हम विश्वास करने वाले प्रार्थना करते हैं, আজকে আমরা বিশ্বাস করা মানুষেরা প্রার্থনা করি, परंतु हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनते। কিন্তু আমাদের প্রার্থনাকে প্রভু শুনতে পায়।